Tunawapikia asante, tunawashukuru bandugu yetu bale watufata pa YouTube. Tunasema Mungu wa mbingu amebariki. Mungu wa mbingu ameongezea tena neema ya kuendelea kumfuata Mungu wetu. Mimi ni Mama Safi Kitenge, kijakazi wa Mungu. Nampikia asante kwa wote wanafuata. Mungu wa neema endelee kunifanyia neema. Tukuendelea na teme tunasema tulamuke juu Kristo apate kutuangazia. Yuko mkitabu cha Ephesiens mule tulibeba. Ephesiens chapitre 5 verset 14. Asema amka wewe unailala. Fufuka toka wafu juu Kristo apate kuangazia. Bana tulomba kulamuka wakati tuko ni wakati mbaya. Ni wakati mbaya ili napasha wewe na mie tulamuke. Nilisema kusema kama anasema lamuka, maana yule mtu anasema lamuka ni mwenye kulala. Inafaa lamuke. Pourquoi kulamuka? Ndio tunajua asema kudunia tuko bageni na tuko wasafiri. Haifai kularia mdunia. Juu dunia itapita na maneno yote itapita. Tulamuke tuangalie kwa Kristo. Tulamuke Kristo atuangazie. Tulamuke juu tutembee mulimiere. Tulamuke tutembee mwangaza ya Kristo. Tushiku lufu itakukuta. Unakwenda kupumzika. Tulisema ile. Utakwenda kupumzika. Kama naangalia kitabu cha Daniel. Daniel chapitre yake 12 verset 2. Inatuambia asema. Verset 2 anasema. Na wengi wao wanaolala mavumbini mwa nchi wataamka. Wengine wapate uzima wa milele. Na wengine kwa haya na kuzarauliwa kwa milele. To kama unalala mbushingisha kiroho, unaendelea kulala mbushingisha kiroho, siku utakufwa unakufia mwile distraction, unakufia mwile kibushingisha ya kiroho. Maana yake ujua sema ile siku ya ufufuko hautafufukia kufuraha, hautafufukia kuuzima wa milele, utafufukia ni kuhaya. Kumbe tukikufwa tukufa ndani ya Yesu. Tukiishi, tuishi tena na Yesu. Juu maneno yote inadepende na Mungu. Kama unakufia mbushingishi wa kiroho ya hii maisha, maana yake itakuwa kigumu juu kuona uzima wa milele. Bana tulomba tulamuke. Ufufuko iko. Kubla utafufukia kuwaya. Ni kwenda kwa moto ya milele. Kubla utafufukia kuuzima wa milele. Kumbe wakati unamtumikia Mungu, fanya nguvu utumikie kazi ya Mungu mimi mwenye kularia matendo mafulani. Tulisema bushiku buku nakuya maisha ya muntu, ni juu muntu alale. Bushiku tulibeba ni maprobleme, tulibeba ni hivi, tulibeba ni magumu, inaweza fika maisha yako. Me, bile biote bishikularisha. Kukularisha manake ni nini? Ni wakati sasa unaanza kutenda zambi. Ni wakati sasa butakatifu unaanza kukimbia. Ni wakati sasa ulikuwa na verite au useme tena verite. Donc ile yote unaonyesha kusema bushiku bulikuya magumu ilifika maisha yako, me ulilaria mwile magumu. Inafai tulamuke juu ile siku tukafufukie kwa uzima wa milele. Asema kulamuka ni kutoka mu maneno ya zamani, mu maisha ya zambi. Kulamuka ni kutoka mu maneno maisha ya zambi, mu maneno mubaya, makomportema mubaya. Donc tulamuke tutoke mu maisha ya zambi, tuingie tuangaziwe neno la Mungu. Minapenda nisome 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Verset 3 paka 8. Chapitre 4 verset 3 à 8 natuambia nini? Asema maana haya ni mapenzi ya Mungu. Utakaso wenu muepuke na usharati. Kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika utakaso na heshima. Si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiojua Mungu. Mtu asikose na kudanganya ndugu yake katika neno hili. Kwa sababu Bwana ni mwenye kulipisa kisasi katika maneno haya yote. Kama tulivyowaambia nini mbele na kushuhudia sana. Maana Mungu hakutuita sisi kwa uchafu,
lakini kwa utakaso. Basi yeye anayekataa hakatai mtu, lakini Mungu anayewapa nini Roho yake Mtakatifu. Kulamuka ni kulamukia kutoka mu maisha mubaya, kutoka mu maisha ya zambi, kutoka mu maisha ya buchafu, maisha ya busharati, maisha ya bongo, kutoka mu maisha beko na kupatia tu poison juu uwe bana kupatia hivi, donc juu ufanye bubaya. Ifo kulamuka ndugu yangu. Kulamuka maana tutoke matendo mabaya, tutoke matendo ya giza, tutoke matendo ile ipendeze Mungu, matendo ya buchafu. Ifo toke muili unalaria amo. Uko mkanisa mama me mashimango. Muko nenda kufanya repetition, muna avant manze repetition, munaisha mbele kama ni batumishi ya Mungu, munaisha mbele kama ni benzena bayafika, après unafanya repetition. Est-ce que le kaji kweli kuna itumika mwenye kulamuka juu siku moja ikakupatia recompense? Kama tuko natumika, tutumikie Mungu, tubakie kudunia. Atutumikia Mungu tukwe ba gouverneur, atutumikia Mungu tukwe ba ministre. Tunatumikia Mungu juu siku moja tukariti uzima wa milele. Na ile siku tukatawale mwile ufalme ya batoto ya Mungu, ufalme ya bachakuliwa, kuko royaume ya des élites de Dieu. Ile tutenda kutawala shii, aina huko kudunia, ile tunaanza kufia. Unaacha responsibility uningia bitu bya ovyo. Lamuka. Unaacha mwito Mungu alikupatia, unaacha kazi Mungu alikupatia. Eske mwile njeo unaingia, ndio mule Mungu alikuita? Mwile njeo unaringisha, ndio mule Mungu alikuita? Mungu anakuambia lamuka. Mwile ni munjia buchafu unaingia. Mwile ni matendo ambayo unaingia. Ile ni mgizo unaingia. Lamuka juu Kristo akuangazie. Lamuka uangaziwe. Uangaziwe ndugu yangu. Toka mwile unalaria. Toka maisha ya zambi, toka maisha mubaya. Asema kulamuka ni kutoka mbongo, ni kutoka mubwishi, ni kutoka mbusharati, ni kutoka mchuki, ni kutoka muibi byote, bile byote Mungu anakatala. Mu maisha ya buchafu tokamo. Mungu alituita juu tuishi maisha butakatifu. Mungu alituita juu tukwe batakatifu, juu ye baba yetu ni mutakatifu. Na wena mifo tukwe batakatifu, juu tumuglorifie Mungu kudunia. Sasa muna laria, aina vile. Tunasikia Apokalipsi nasema, kitabu cha Ufunuo kinasema nini? Kumbuka ni wapi unacha mapendo ya kwanza. Wendo kailokote munjia ya kutubu. Wendo kailokote. Uriponturia wapi? Hapana kuona kule usha kwangukia. Uangalie kule uriponturia. Ni wapi? Juu toke munjia ya kweli. Juu toke munjia ya uzima. Juu toke munjia ya ufufuko. Ukarikute, unarikuta mwile maisha uko amo. Lamuka dada, lamuka nduku, lamuka kijakazi wa Mungu, lamuka dada, lamuka Kristo akuangazie. Hatukuitwa kuishi maisha ya buchafu. Tuliitwa tuishi maisha ya butakatifu. Ya butakatifu. Asema Mungu alituita juu ya ile mukuple, muheshimie kuple yenu, mu mariage yenu, muheshimie Mungu. Mulete heshima kwa bibi. Bibi ana nyama. Bibi wa kunyumba ifo unamwetilize sa bibi. Donc umheshimie mwili ya bibi. Hapana kuetilize bibi sa kintu kimwa hivi, hapana. Mungu anasema ifo kuheshimia mundoa yenu, muheshimie. Heshimia bibi, heshimia bibi yako. Hapana kuetilize bibi sa nyama. Hapana. Mungu afurahi na ile. Mungu ashichikie mwile sans. Inafaa kuheshimia Mungu, mkuple yenu muheshimie Mungu. Muyote mko nafanya munja mariage, muheshimie Mungu. Mungu alituita tuishi maisha butakatifu, na mundoa maisha butakatifu ni ile Mungu alituita nayo. Asema ile siku haifai kukutanishe mwene kulala. Mungu anapenda ulamuke, ubebe mwenendo ya batoto ba Mungu, mwenendo ya batoto ya Mungu. Kama Mungu anapenda tulamuke, juu apende ile siku ikatukutanishe bene kulala. Kama nakukuta mwene kulala ni danger. Ndio kama na Mungu anapika ngengele, anakuambia lamuka uone lala. Fufuka toka wafu juu Kristo akuangazie. Maana yake lamuka. Ephésiens chapitre 5 verset 4 à 10 inatuambia nini? Verset 5 4 à 10. Asa lakini lakini nini nduku? Si katika giza hata siku ile iwapate nini kama mwinzi. Sababu nini wote ni wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi hatuko wana wa usiku wala wa giza. Basi tusilale usingizi
kama wengine, lakini tuangalie na kuwa na kiasi, maana wao wanaolala usingizi wanalala usiku, nao wanaolewa wanalewa usiku. Lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, tukivaa kwa kifua imani na mapendo, na kofia yetu iwe tumaini la wokovu. Kwa maana Mungu hakutuweka kwa kasirani, lakini hata tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyekufa kwa ajili yetu, hata tunaangalia au tunalala tuishi pamoja naye. Asema shie hatuna batoto ya giza, juu ile siku itukute kwa ghafla, itukute bene kulala. Sha tuna batoto ya giza. Asa bale banalala bushiku, bale banaiba bushiku, bale banalewa bushiku. Sha tuna batoto ya mchana, batoto ya giza. Sha tuko batoto ya nini? Ya mchana. Banatuambia lamuka, tulamuke juu ile siku ishitukuye kwetu kwa mustusho. Ile siku tukute tuko tayari. Ile utayari wanatuambia ni utayari wa mtu wa ndani, ni utayari ya nafsi yetu, ni utayari muboka wa Mungu, utayari mutakatifu, utayari mu verite, utayari mu perseverance, utayari mu droiture. Ishitukute bene kulala. Juu kama bale banalala bushiku dio, mesha tuna babushiku. Wakati beko naiba, sha tuna droit kuiba. Atoko natumia kushosete, hauna na droit kuiba. Hauna na droit ya kuiba. Hauna na droit kutafuta kazi, juu ukakate mbele milomo ule shefu mwenye kuangaje, akutafute bubibi, juu akupatie kazi. Hapana, wendo kafanye kazi ya kiboi. Wendo kauzishe. Juu shetu kwa batuta mchana. Toka mubongo, toka mashimango. Ile siku ishikukute kwa ghafla. Ishikukute kwa ghafla. Shetu kwa batoto ya nuru. Baba yetu ni nuru. Na sisi tunapasha bakia munuru. Tutembee munuru. Tufanye mapenzi ya Mungu bushiku na mchana. Toka mu distraction, toka mu binkunji, toka mu barafiki bapagano. Pourquoi kuna jamaa na barafiki bapagano? Eske Mungu anaweza kushinda kupatia yako na baba kufuate baamini Mungu wako? Pourquoi umukongo ya barafiki bapagano, bala bajue neno la Mungu, beko na kukonduire na mubaya, na huko nafuate ile mashauri na kupatia show ya mzuri? Lamuka, Kristo akuangazie. Lamuka, Kristo akuangazie. Mungu ashipende lishiku ikukute mwene kulala. Ishikukute mubushingishi bwa kiroho. Lamuka ndugu yangu. Wewe una mtoto wa giza, uko mtoto wa nuru. Yesu anapenda akuangazie. Lakini verse 8 nasema, lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi. Kiasi manake prenez garde juu ya nafsi yako, juu ya wokovu yako, juu ya wokovu nya upekee. Utafuatilia ule wafanya bubaya, eko natumikia Mungu na bujanja, wewe unamfuatilia. Saa zingine wewe utakufa mbele yake. Apre wewe kufa yana tukubu ya kweli. Anabakia na okoka. Mubintu bya Mungu, nyokovu ni wa upekee. Bakia na Mungu wako. Angara Jacob alitosha byote vilikuwa pembeni yake, akabakia yeye moyo tu atafute uso ya nani? Ya Mungu. Wewe ungali mwenye kularia paka mubantu. Kama bantu bayakubeba mkaombe au yaenda. Do wako paka mkristo mbwingi. Pourquoi mbwingi? Ile nikitanda kibao na laria. La mkadada, ile siku ishikukute kama mwizi, itakuwa ni kulia na kusaga. Ulitumikia Mungu, ulikuwa intercessors, ulikuwa mwimbaji, ulikuwa kama ni nani mkanisa, ulikuwa unafanya kazi fulani, ulikuwa fulani, unalaria mubintu bimwa hivi, mulo unalaria, bana kwambia hauna mtoto wa giza, wako mtoto wa mchana, ulimwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi. Lamuka, utebebe maisha butakatifu, lamuka bebe maisha ya kweli, lamuka bebe maisha kumpendeza Mungu, lamuka bebe maisha ya kuavanse na Mungu. Lamuka, Kristo akuangazie. Dunia kutukonenda ni kumwisho. Mungu akubariki wewe mwenye kufuata hii maneno. Mungu apate kujalia neema na kukuwezesha. Asema kulala kiroho ni kumwacha Mungu. Kumwacha Mungu aliye chemchemu ya uzima. Maana kulala kiroho ni kumwacha Mungu. Ni kumwacha Mungu. Juu wakati unalaria mu matendo mabaya, wakati unalaria mu dhambi, maana unamwacha Mungu.
Na Mungu naye ndio chemchemu ya maji ya uzima. Sasa shikia consequence ya kumwacha Mungu kupitia kularia matendo mbaya. Tunapata mu Jérémie chapitre yake 17 verset 13 inatuambia nini? Asema Jérémie 17 verset 13. One consequence ya kumwacha Mungu. Bwana, tumaini la Israeli, wote wanaokuacha watapatwa na haya. Wao watakaojitenga nami wataandikwa katika mchanga, kwa sababu wameacha Bwana, kisima cha maji yaliyo hai. Hii ni consequence ya kumwacha Mungu. Kulala kiroho ni kumwacha Mungu. Ni kumwacha Mungu. Unalaria matendo ya shetani. Unalaria mwansenima ya shetani. Unalaria mubongo wa shetani. Unalaria mshauri ya shetani. Mewe unamwacha Mungu aliye chemchemu ya maji ya uzima. Unajichimbia bishima bishio chunga mai. Bisima vya kutoboka. Shikani kwambie. Uleko tunabushima ni Yesu. Asema bale bote banakuacha we Mungu. Asema batafanya nini? Batapata aya. Mungu atabakonfondre. Ulianza na Mungu, umelea una na Mungu. Ushakularia pale unalaria unajua pia. Ulianza na Mungu, umeshamwacha. Mungu atakukonfondre. Lamuka mkutubu. Lamuka. Beba matendo ya nuru. Vula matendo ya giza. Wewe una matendo ya giza. Hauna mtoto wa giza. Angarani wapi ulimwacha Mungu? Ulimwacha wapi? Asabale bote wanakuacha wewe. Batapatwa na haya. Mungu atabakonfondre. Kama unaendelea kumwacha Mungu, unaendelea kuambatana ile njia ushakubeba, maana yake unatoka munjia ya nuru, unakatala kutembea kama mtoto wa nuru, utembea kama mtoto wa mchana, tu mchana mtu hawezi kujipuntula. Wabushiku wote anapasha kujipuntula. Wabushiku wote anaweza kanyanga pa fashi mwapeko potopoto, anaweza kanyanga pa mavi ashone, pale butakatika ndio tangara bilato akase mimi kanyanga fashi mubai. Me mtoto wa nuru, hauna na droit kukanyanga mavi, hauna na droit kukanyanga fashi mubaya, hauna na droit kwenda kuanguka munjimu. Juko unatembea mu lumière. Au taanguka mitego ya shetani. Lamuka. Kumwacha Mungu, asa Mungu atakukonfondre. Atakonfondre bote wanamwacha, batapatishwa na haya. Haya iko. Ata leo unaweza kufanya semblant. Unafanya semblant ndio. Hakuna mtu atakujije. Basi Biblia inatuambia sa mshuku. Mewe peke unajua kitanda unalari. Ujua sema kuko shiku Mungu atakupatisha haya. Mungu atakupatisha haya. Lamuka pale unalaria. Maana yake kulala kiro ni kumwacha Mungu aliye chemchemu ya uzima. Lamuka. Mungu anasema bale bananiacha mie nilie chemchemu ya uzima, ya maji ya uzima. Maana yake watafanya nini? Manjina yabo itaandikwa pa mchanga. Kama banakuandika pa mchanga, kuna ukumbusho. Jupo mchanga c'est facile, peko nashimika facile. Panashimika facile. Unaweza unaandika mpepo inakuwa inashimisha. Unaweza unaandika njina yako pale ule uko anapita mchanga nafanya nini? Inashimika. Ndio nasikia Yesu asema ule anajenga nyumba pa mwamba, hata mpepo inapika je, ile nyumba Yesu kuanguka. Ni ule anambatana na Mungu. Ni ule anajatashe kwa Mungu. Ni ule anabakia anatumikia neno la Mungu. Lakini ule aliyenga pa mchanga, pepo na mvule kipiki, ile nyumba kitafanya nini? Itanguka. Kimbia Mungu ashikuandike pa mchanga. Ashikuandike pa mchanga. Kimbia Mungu ashikukonfondre. Kama Mungu anakupatisha haya mwi dunia, hakuna mtu atakuvika. Eri dunia ikupatishe haya, me Mungu atakuvika. Eri bantu wakupatishe haya, me Mungu atakukonfondre. Juu anasema ule atanitumikia, baba yangu atamheshimu. Kwa Mungu koneri. Rudia kwa Mungu. Lamuka, rudia kwa Mungu. Murudirie Mungu. Tusome kitabu kia Zaburi. Zaburi combien? Zaburi 73 verset 27.
Kitabu kia Zaburi 73:27. Zaburi 73:27 inasema nini? Maana waliotengwa mbali nawe watapotea. Umeharibu wote wanaokuacha wewe kwa kufanya ukahaba. Asema bale bote banajitenga na Mungu batapotea. Lamuka utubu. Lamuko murudirie Mungu. Lamuko bebe mwendo ya kwanza. Nije uranza na Mungu. Lamuka ndugu yangu. Asa bale bote banajitenga na Mungu. Bale banajitenga nawe batapotea. Jwenye unechika kupotea. Hivi tu unafia ya dunia utakufa banakueba abio. Paulo nasema tukue na kintu. Tena ni kweli hatutarudia na kintu. Tukiwa na nguo na chakula tufurahi. Ni unajitenga na Mungu, unalaria mutama, unalaria mubuishi, unalaria mueskrokeri, unalaria muivi, me unachua sema uiteshi hapa. Hapana. Muimata naimba nini? Naona maisha ni yenye maana, ni kumutumikia Mwokozi. Kuishi ni Kristo na kufa faida kwa kila Mkristo wa kweli. Sike maisha inakuwa na maana ni kumutumikia Kristo katika haki na kweli. Ndio maisha yana maana. Si kama unamtumikia Mungu na sasa shitumike bien, maisha kwa ina na maana. Kile kiso dunia inaweza kuheshimia. Mimi haina na maana. Haina na maana. Ni faida kani uteswe ti uranzaka na Mungu bien, melewe ufike ushange imani. Juu kumwacha Mungu ni changement ya imani. Ile Timothée anatuambia nini? 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Asa wakati ya mwisho bantu watajitenga na imani ya kweli. Asema kufa ni faida. Kuishi ni faida, kufa ni faida. Me kufa kwenye kwa na faida ni kufa kani? Kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Lufu inakuwa na faida. Ni hii tunaona kwa Daniel. Bale batalamuke leshi kwenda ku uzima wa milele. Ndio lufuko na faida. Kuishi ni Kristo. Ndugu yangu, kama uko naishi, ishi na Kristo. Kama tena unakufa, kufa ndani ya Kristo. Lufu yako itakuwa na bei. Lufu yako itakuwa na valeur. Ili nilisema kwa Mkongo, mimi nasema hivi. Lufu haikaleka na maumivu. Maumivu ya lufu ni dhambi. Ndio Stefano wakati anakata roho, asema Bwana ubahurumie makosa yao. Akalala. Alilala. Muntu kana maumivu ashilalake. Utashika leo shikulale. Jua nini maumivu? Nishiki. Kama Stefano alilala, maana yake Stefano alilamuka mkiro. Kiro alikuwa mwenye kulamuka, mwenye kuikala bien, mu droiture, mu vérité, mu justice. Yesu anakuita lamuka. Lamuko bebe mapendo ya kwanza ulikuwa kanayo. Urianzaka kaja Mungu na boka wa Mungu. Melosha kumzobelea Mungu. Leo Mungu ni rafiki tu. Asio tu kumutaya neema. Neema inatufundisha kuogopa Mungu. Neema itufundisha tutumikie Mungu mudesordre. Neema itufundisha tutumikie Mungu na escroquerie. Neema itufundisha tutumikie Mungu na usharati. Neema itufundisha kutumikia Mungu na bongo. Neema inatufundisha kuogopa Mungu na kukimbia tamaa ya dunia hii ya sasa. Vile neema inatufundisha. Wewe neema inakufundisha je? Neema inakufundisha je? Oh, ni Mungu wa neema tu ataturumia. Hapana. Ukiangalia neema ni mbaya. Na leo inakuwa bien. Juu leo unafanya dhambi banakuwa pale. Neema ni ushakufa kiro, hakuna tumika. Ukuna sema juu ya Yesu. Ukuna landa bantu. Ulande Mungu. Lamuka. Kristo akuangazia. Asa kulala kiro ni kumwacha Mungu. Kumwacha Mungu ni changement ya imani. Changement ya imani. Imani kani uranzaka nayo, na yuko nayo leo hapa ni imani kani. Uko paka na ile imani, besho chanje imani.
Ile Timotheo anasema, Paulo anamwambia Timotheo, wakati za mwisho bantu batabadilisha imani. Batageuza, batatoka ku imani ya kweli. Bataacha imani ya kweli. Demas aliacha imani ya kweli. Na Mungu naye anasema, bale bote batamwacha, Mungu atabaribu. Bale bote batamwacha, batapotea. Bale bote batamwacha, Mungu wa mbingu, ule chemuchemu ya maji ya uzima, bale bote batamwacha Mungu, au bale bote banamwacha Mungu, Mungu atabapatisha haya. Kisha Mungu atabandika pamuchanga pana ukumbusho. Kumbe lamuka Kristo akuangazie. Lamuka Kristo akuangazie. Mungu akubariki. Neema ya Mungu ikuwezeshe. Nakupenda sana mjina la Yesu Kristo.